अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, मियां साहब के रियासत मुखालिफ बयानिए ने रियासत पाकिस्तान को मुश्किल दोराहे पर ला खड़ा किया है। 3 बार वजीर आज़म रहने वाले मियां साहब ने दुश्मन मुल्क के बयानिए को तक़वियत देकर किसकी खिदमत की? नाअहली दर नाअहली और करप्शन मुकदमात में धंसे मियां साहब ने अपना ही नहीं रियासती बयानिया भी तब्दील करके पाकिस्तान की सफारतकारी में भी खंजर घोंप दिया है। अब मियां साहब को नाअहल होने के बाद आज बुनेर में याद आया कि पाकिस्तान सफारती सतह पर तनहा हो गया है। मगर इससे पहले कुछ और फैक्ट्स। आज कमाल दिन था। आज सबसे पहले आपने देखा कि नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग हुई, नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी बुलाई गई। उसके अंदर वाज़े तौर पे ये कहा गया, रिजेक्ट किया गया इस बयान को और ये कहा गया कि यूनानिमसली रिजेक्टेड द एलिगेशंस एंड कंडेम्ड द फेलिशियस असर्शंस। यानी कि अगर उर्दू में आपको बताया जाए, 12 मई को शाया होने वाला बयानिया मुत्तफ़िक़ा तौर पर गलत और गुमराहकुन करार दिया गया है। बयान के अंदर बयान में लगाए जाने वाले इल्जामात बेबुनियाद हैं। कौमी सलामती कमेटी गुमराहकुन बयान की सख्ती से मजम्मत करती है। पीएम शाहिद खाकान अब्बासी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जिस कर रहे थे, उधर से ये एलामिया निकला, उधर से निकलते हैं, वजीर आजम नवाज शरीफ से मिलते हैं और फिर वजीर आजम हाउस में एक बैठक लगाते हैं जिधर सारे सहाफियों को बुलाया जाता है, रिकॉर्ड की जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। गो के वो एयर नहीं की जाती, बट दैट्स अ सेपरेट केस। और उस नशिस्त के अंदर वो तर्जुमानी करते हैं नवाज शरीफ साहब की। वो कहते हैं कि हमने इस एलामिये में, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में मुजम्मत की है भारतीय प्रोपेगेंडे की, हमने मुजम्मत की है डॉन की या इस रिपोर्ट की, ना कि इस बयान की जो वाज़े तौर पे लिखा गया है, जिसकी मुजम्मत इस बयानिये में की गई है। सो अगर ये कहा जाए कि तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया या मिस इंटरप्रेट कुछ हुआ है, तो वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया है, ना कि नवाज शरीफ साहब का वो बयान जिसके ऊपर आज भी वो कायम है, जिसके ऊपर उनकी बेटी साहबजादी भी कायम है। इसी के ऊपर सबसे पहले बात करेंगे और साथ इंक्लूड करेंगे कि किस तरह इस महीने में दूसरी दफा छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब ने बड़े भाई की बातों की नफी की है। पहले उनका मानना था कि कोई खलाई मखलूक नहीं है, बिल्कुल बरक्स उसके जो उनके भाई का नैरेटिव है, और आज उन्होंने ये बात कही कि ऐसा तो कोई सोच भी नहीं सकता, ये कोई कह भी नहीं सकता, और पार्टी को दूर कर दिया इस बात से, जिसके ऊपर आज नजर आया कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बाद जब वजीर आजम अब्बासी साहब मिले जर्नलिस्ट से, तो शायद इस तासुर को कि पार्टी अपने आप को दूर कर रही है, उसको जायल करने की उन्होंने कोशिश की। इन सब चीज़ों का जायजा लेंगे, इस यू टर्न का भी जायजा लेंगे और उन सब ब्लंडर्स का भी जायजा लेंगे जो मियां साहब ने अपने दौरे इक़्तिदार में एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एज फॉरेन मिनिस्टर कमिट किए। चाहे वो ऊफा का गूफअप हो जिधर कश्मीर का जिक्र नहीं था, चाहे वो जिंदाल के विजिट हो, चाहे वो मोदी की बर्थडे डिप्लोमेसी हो उसके साथ, चाहे एक लंबी फहरिस्त है इस हवाले से, चाहे वो मुख्तलिफ आपके अफगानिस्तान के साथ सफारतकारी हो, हालात हों जो बदतर हो गए, चाहे वो डॉन लीक्स हों, चाहे वो गुड तालिबान बैड तालिबान हो, सरताज अजीज साहब का कहना, इन सारे इशूज़ पे डिस्कशन आज करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद है नैयर बुखारी साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, साबिक चेयरमैन सेनेट भी रह चुके हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब मेंबर है कौमी असम्बली के, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। सदीकुल फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN से ताल्लुक़ रखते हैं। लास्ट बट नेवर द लीस्ट हमारे साथ जनरल रिटायर्ड एजाज हुसैन अवान साहब मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बुखारी साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। सर, फरमाइएगा कि कोई इस बात का तो जायज़ा ही नहीं ले रहा, ना ताज्जुब से अभी तक कोई वजाहत आई है DGISPR की तरफ से या किसी ट्वीट के अंदर, जो यूजुअली ट्रिगर हैप्पी हैं, ट्वीट्स आ जाती हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का भी बता दिया गया कि हमने सजेस्ट की है कि कल कन्वीन की जाए। ये तो मियां साहब का बयानिया नहीं, ये तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का अलामिया इस सिरे से मिसकोट हो रहा है, मिस इंटरप्रेट हो रहा है, और वो भी बाय द प्राइम मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू। और ये देखें कि ये जो स्टेटमेंट जो इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है, कंटिन्यूएशन ऑफ अर्लियर सीरीज जो डॉन लीग से ऑलरेडी स्टार्ट हुई, और फिर अल्टीमेटली मियां साहब की जो स्टेटमेंट आई उस इंटरव्यू में, ही डिड नॉट डिनाई दैट। मियां साहब ने ये नहीं कहा कि ये मैंने नहीं कहा या डॉन ने इसको मिस रिपोर्ट किया। अगर ये कोई बात आती तो रादर ही एडमिटेड। आज भी वो नैब कोर्ट्स के सामने जब उन्होंने इनफॉर्मल डिस्कशन की और मीडिया से मिले तो उन्होंने कहा, उन्होंने पढ़ के सुनाई वो स्टेटमेंट, उसमें मोबाइल पे पढ़ के सुनाई सर। हाँ। और कहा इसमें क्या गलत का है, व्हाट्स रॉन्ग इन इट। एब्सोल्युटली। सो बात यह है कि ये तो एस्टैब्लिश बात है कि मियां साहब ने ये इंटरव्यू दिया, ये गुफ्तगू की, और जो इन्होंने गुफ्तगू की वो ही पब्लिश हुई, वो ही प्रिंट हुई। तो दिस इज एस्टैब्लिश थिंग। देखिए, बुनियादी तौर पे मियां साहब इज़ नॉट अ कॉमन सिटीजन।
ایک عام آدمی نہیں ہے, اس ملک کے چیف منسٹر رہے, 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کل سے ڈسکشن بھی ہے. 2 باتیں میں سبسیکوئنٹ بھی بات کروں گا کہ واٹ از وے فارورڈ, ہم نے آگے کرنا کیا ہے یا ریاست کو کرنا کیا چاہیے بات, کیونکہ سو فار ایڈمیشنز ہیں اور پھر انڈورسمنٹ ہے. کہاں سے انڈورسمنٹ ہے؟ مریم نواز کی گفتگو ہے, انڈورس کر رہی ہے, رانا ثناء اللہ صاحب انڈورس کر رہے ہیں اس ساری چیز کو, ایون پرائم منسٹر انڈورس کر رہے ہیں. سو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈسکشن تو ہوگی وٹ ایور ہی سیٹ, لیکن واٹ از وے فارورڈ. 2 باتیں. بات یہ اگر آپ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کریں اور آئین کی بات کریں تو آرٹیکل 5 ہے, وہ بڑا کیٹیگوریکل کہتے ہیں کہ لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ از دی ڈیوٹی آف ایوری سٹیزن. یہ آپ کو لگا ڈس لائلٹی ہے اس بیان کے ذریعے؟ اوبویسلی وہ اس لیے کہ ڈس لائلٹی اس لیے سمجھتے ہیں ہم کہ یہ ہی نیریٹو تھا ہمارے مخالف ملک کا, انڈیا کا ہمیشہ سے رہا, اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کے حوالے سے وہ گفتگو کرتے تھے کہ دے آر بینگ پشڈ. سو ہماری تو یہ موقف رہا کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں اس سے سب سے زیادہ پاکستان متاثر ہوا. جتنے انسیڈنٹس ہوتے رہے, ایلین فورسز, ایلین مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بات 100% درست ہے, بیکاز لوگ ڈسٹنگوش نہیں کر پا رہے. ایک چیز ہے کہ آپ کی سرزمین پہ دہشت گرد جو ہیں وہ ٹریننگ لی وہ گئے, ایک چیز ہے ان کو اجازت دی گئی جانے کی جو نواز شریف صاحب نے کہی ہے. ہم تو افیکٹڈ ہیں آلریڈی ان نان اسٹیٹ ایکٹر سے, پاکستان کی ریاست خود افیکٹڈ ہے ایبسولوٹلی. اور پھر یہ کہنا کہ جس کو اجازت دے دی تو میننگ دیر بائی کہ جی گورنمنٹ آف پاکستان نے یا ایجنسیز نے یا کسی نے ادارے نے کسی نے اجازت دے کے بھیجا جیسے کہ. سو اب ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ پھر اگر کوئی ڈس لائل ٹو دا اسٹیٹ ہے تو ہی کمٹس اے ٹریزن, یو نو, پہلی بات. پھر میاں نواز شریف کے ساتھ ان کی ساری اسٹیٹمنٹ کو انڈورس کون کر رہا ہے؟ ان کے کیبنٹ ممبرز کر رہے ہیں, ان کے پرائم منسٹر کر رہے ہیں. اب بات یہ ہے تو وہ کہہ رہے ہیں توڑ مڑوڑ کے پیش کیا گیا, جو لیٹس گیٹ ٹو دیٹ پوائنٹ دین. پوائنٹ از دس کہ جب جو آپ کو رائٹ آف ایسوسیشن آرٹیکل 17 ہے یا فریڈم آف ایکسپریشن کی بات ہے آرٹیکل 19 ہے, تو آپ تو 5, 6, 17, 19 کو وائلیٹ خود کر رہے ہیں. ایبسولوٹلی. تو واٹ از وے فارورڈ؟ اس سے پہلے صدیق الفاروق صاحب, آئی گو ٹو دی جنرل اینڈ یور اپوزیشن. مجھے یہ بتائیے گا سر, بار بار کہا جا رہا ہے توڑنے نہیں, میں نے آپ سے کرنا ہے نا. ایک منٹ میں سجیسٹ کروں گا. نہیں سر, مجھے فیصلہ کرنا ہے, پھر میں جواب دیتا ہوں. اچھا چلے پھر مجھے ایک بات سر, توڑ مڑوڑ کے پیش کیا گیا, ایک تو سمجھائیے گا کیا توڑ مڑوڑ کے پیش کیا ہے؟ میری تجویز نہیں مانیں گی. اور کیا آپ کو نہیں لگتا سر کہ یہ بات نہیں ہے کہ کس نے کہا تھا پہلے, کتنی دفعہ کہا تھا؟ دا فیکٹ از کہ آج کون کہہ رہا ہے, کیوں کہہ رہا ہے اور کس لیے کہہ رہا ہے. ان 3 سوالوں کے جواب اگر مانگے جائیں, so for a third time prime minister to be saying this sir, ایویں شیویں نہیں یہ نیشنل ہیڈ لائنز بن رہی and بھارتی میڈیا is having a heyday with it. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مہر عباسی صاحبہ. یہ جو بیان یا انٹرویو چھپا ہے یہ کوئی آؤٹ آف دا بلو کوئی نئی چیز تو ہے نہیں. یہ وہ چیز ہے جو سابق وزیر داخلہ, جس کی کلپ میرے پاس موجود ہے, میں آپ کو دیتا ہوں, جنرل دورانی, رحمان ملک, we know it sir. کیٹیگریکلی کہا. ایک منٹ, سابق وزیر ایک منٹ, میری پہلے بات سن لینا. آپ نے سوال کر دیا, آپ مجھے جواب دینے دیں. جی. وزیر داخلہ بڑا ریلیونٹ پرسن ہوتا ہے جو سیکیورٹی سے متعلق ہوتا ہے. وزیر اعظم کے پاس وزیر داخلہ, وزیر دفاع, آرمی چیف, ISI, یہ سارے انفارمیشن پہنچاتے ہیں نا. ذمہ دار آدمی نے کہا کہ یہ لوگ 2 دفعہ سمندر میں گئے اور یہ پاکستانی تھے اور ہم نے انہیں پکڑ لیا ہے. 8 لوگوں پر مقدمہ درج ہو گیا اور اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں چل رہا ہے. لکھوی صاحب کی ضمانت ہائی کورٹ نے منسوخ کی, پھر سپریم کورٹ نے منسوخ کی. جو بات فارمر پرائم منسٹر نے کی وہ یہ کی جو آپ نے کہی. میں نے بھی وہ ڈان کا اخبار جو ہے وہ کل لے کے باقاعدہ پڑھا ہے, اگرچہ آج کل میں کافی گھریلو مسائل, مسز میری بیمار ہیں, اب ماشاءاللہ بہتر ہیں, اور اس طرح کی چیزیں ہیں. میں اتنا مطالعہ نہیں کر پا رہا جتنا مجھے کرنا چاہیے, لیکن وہ میں نے انٹرویو پڑھا ہے. ٹو الاؤ, یہ آپ بھی انگریزی جانتی ہیں, میں بھی جانتا ہوں. لیٹ ہم کم, یہ انگریزی کے الفاظ ہیں, لیکن ان کا نان اسٹیٹ ایکٹر کے بارے میں کہنا اور یہ کہنا کہ مقدمے کو آپ جو ہے وہ مکمل کریں, جلدی کریں, یہ نہیں اس میں
موجود ہے, Absolutely, sir. موجود گزارش ہے, یہ دو باتیں یہ سر. بات موجود ہے کہ کیوں نہیں ٹرائل مکمل ہوتا. سر گزارش ہے نا, آپ نے تردید کیا ایک بات کی, میں انسسٹ کر رہا ہوں, دیٹ از دیئر. ٹرائل کیوں نہیں چل رہا, ٹرائل کیوں مکمل نہیں ہو رہا, کیوں نہیں چل رہا, یہ ایک سابق وزیر اعظم پوچھ رہا ہے, ایک سابق وزیر خارجہ پوچھ رہا ہے. سر کیوں نہیں چل رہا, کیوں نہ پوچھے, میں پوچھ رہی کیوں نہیں چل رہا, وہ ہمیں بتائیں نا کہ آج ہماری تعلقات اور ڈپلومیسی کمزور کیوں ہیں, آج ہم آئسولیٹڈ کیوں ہیں, خود پوچھے اپنے گریبان میں جا کے. جس وقت برکس میں سارے ملکوں کے ساتھ ساتھ ہمارے دوست چین نے بھی یہ کہا کہ پاکستان اپنا گھر درست کرے, کارروائی کرے, تو انڈین چینلز نے کتنے ڈھول بجائے, کتنے بھنگڑے ڈالے, آپ کو نہیں پتا. آپ کا کہنے کا مقصد, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سے ڈو مور کا مطالبہ امریکی بار بار کرتے رہے, اور آج نواز شریف نے بھی کر دیا. حتیٰ کہ آپ اپنے لقمہ نہ دیں, آپ میری بات مجھے کرنے تو دیں نا. حتیٰ کہ ہمارے دوست چین نے بھی کہہ دیا کہ آپ اپنے معاملات درست کریں. نواز شریف صاحب نے ایک, آپ اس سے یہ اختلاف کر سکتے ہو, وہ جی یہ ٹائم ٹھیک نہیں ہے, بٹ ہی ہیز ناٹ سیڈ سم تھنگ نیو آؤٹ آف بلو. میں نے ابھی یہ بتایا تھا, اگر آپ سمجھنا نہیں چاہتے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں سمجھنا نہیں چاہتا, میں بتاتی ہوں, اگر آپ اور آپ کے دیگر آپ اپنی بات دیکھیں, میں کل بھی میں یہ کہتا ہوں, ہمیں اللہ نے بڑی سمجھ دی ہے ڈیفینس کے معاملات میں. میں جانتا ہوں مسئلہ کیا ہے سر, کشمیر فرق نظر آ رہا ہے آپ کو دو باتوں میں, کشمیر, اور اب یہ بھی سن لیجئے, سرزمین کو استعمال نہیں ہونا چاہیے ورسز ہم نے بھیجا, ہم کیوں بھیجتے ہیں. یہ تو بات مان چکے ہیں, ہم مان چکے ہیں, ہمارا وزیر داخلہ مان چکا ہے. سر اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہماری ایجنسیز اور ہماری ریاست نے بھیجا تھا, جو نواز شریف صاحب یہ نہیں کہا انہوں نے, بالکل نہیں کہا, قطعاً نہیں کہا کہ ہم نے بھیجے ہیں. نو. وضاحت کیوں نہیں دی پھر جنرل صاحب آج نواز شریف صاحب نے, اور انٹر انسٹیٹیوشنل ٹرسٹ گیا تیل لینے, دیکھیں مہر, کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشنز, انہوں نے جو کچھ کہا ہے سوچ سمجھ کے کہا ہے, جن کو اپیز کرنے کے لیے یا خوش کرنے کے لیے کہا ہے وہ اس سے بہت بغلیں بجا رہے ہیں اور بہت خوش ہو گئے ہیں. انہوں نے اپنے ملک کی تضحیق کرنی تھی. ٹو می انہوں نے وطن فروشی کی ہے اور ملک پر, ریاست پر وہ الزام لگایا جس کے وہ 4 سال وزیر اعظم رہے ہیں, اور اب بھی انہی کی حکومت ہے, انہی کی پارٹی کی حکومت ہے. اگر 4 سال میں ان کو اس مسئلے کا حل نہیں پتا چلا کہ یہ ٹرائل کیوں مکمل نہیں ہو رہا اور اس میں انڈیا کیا روڑے اٹکا رہا ہے, اور وہ وٹنسز جو یہاں آنے تھے کراس ایگزامینیشن کے لیے وہ کس نے نہیں بھیجے, اور پھر وہ یہ سوال کر رہے ہیں عدلیہ سے کہ وہ ٹرائل مکمل کیوں نہیں ہو رہا. یہ جو پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں, نان سٹیٹ ایکٹرز اٹیکٹ جی ایچ کیو, نان سٹیٹ ایکٹرز اٹیکٹ کامرا, کارساز, اے پی ایس, چرچز, ماسک اینڈ نیول اکیڈمی ان لاہور. فرق ریاستی سرپرستی کا ہے, جدھر شاید میاں صاحب کا اشارہ گیا. بات یہ ہے کہ ریاست ان کی سرپرستی نہیں کر رہی. انہوں نے وہاں پر حملہ کیا, اجمل قصاب پاکستانی تھا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن وہ سٹیٹ سپانسرڈ نہیں ہے, پاکستان انوالوڈ نہیں ہے. ٹو دا کنٹری, انڈیا کہاں پہ انوالو ہے. انڈیا کا پرائم منسٹر جب بنگلہ دیش میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ ہمارا خون شامل ہے آپ کی آزادی میں, ہم نے آپ کو آزادی دے کے دی, مفتی بانی کو ہم نے سپورٹ کیا, پھر وہ کلبھوشن جادو سرونگ کرنل کو رانگ آئیڈینٹی اور رانگ پاسپورٹ دے کے 3rd کنٹری لانچ کر کے پاکستان میں بھیجتے ہیں. دس از اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم. اس پر تو ان کی زبان نہیں کھلی, نہ یو این میں. آپ کو لگ رہا ہے سب کچھ بدنیتی پہ مبنی ہے, ٹوٹل بدنیتی پہ مبنی ہے, اور انہوں نے اپنے ملک کو چارج شیٹ کیا ہے. کاش وہ کہ میں بھی آپ سے پوچھوں گی, نواز شریف صاحب نے آپ کے لیے بھی بڑے سوال رکھے ہیں سر, غداری کے حوالے سے, موبل وطنی کے حوالے سے, بٹ ایک سیکنڈ اگر آپ دیجیے. صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں, کاش ان کے وہ یہ سوال بھی پوچھتے کہ ماڈل ٹاؤن کا ٹرائل کیوں نہیں آگے چل رہا. اوکے, ماڈل ٹاؤن کے قاتل کیوں نہیں مل رہے, 96 آدمیوں کو گولی مارنے والے کون تھے. میں نے آپ سے ذرا سی بات, مجھے پتہ ہے لمبی ہو جائے گی, کیونکہ آپ نے ٹویٹ کیا آج کہ سرل کا کیا کردار تھا, اخبار کا کیا کردار تھا, اور اس پہ میں دل سے آپ سے تھوڑی سی مخالفت کروں گی اگر آپ اجازت دیں, اور اس لیے کیونکہ وقت لگے گا تو وقفہ پہلے لے لیتے ہیں. Stay with us on News Eye, we're going to be right back.
वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़। अली मोहम्मद साहब, आज मुझे ताज्जुब हुआ क्योंकि आज एक और हसीन इत्तेफाक हुआ। पहली दफा राना सनाउल्लाह साहब और इमरान खान साहब एक ही साइड पे दिखाई दिए अपने मौक़िफ़ में। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इस रिपोर्टर को किसी ने भेजा था, इमरान खान साहब कहते हैं इसको किसी ने बुलाया था। यानी कि जर्नलिज्म, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म का आप सर पैर कोई ना समझे, वो समझ सकते हैं, आपका काम नहीं है सर, मगर उसको इस तरह मजाक बड़ा बना देना ये भी तो सही बात नहीं है ना। आपका ट्वीट इंक्लूडेड इन दिस होल रेट्रिक सर। तहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। हमें पता है हम बहुत ही कम अक्ल लोग होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी समझ बूझ रखी है कि माँ की लाज कैसे रखी जाती है। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखें, आर्टिकल 19 जिस तरह अभी खलील साहब ने फरमाया भी, इट्स अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन दैट इज़ नेवर एब्सोल्यूट, नेवर एवर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। क्या कोई अखबार नवीस हिंदुस्तान में जुर्रत कर सकता है कि वो कुलभूषण यादव को एलीज करे कि इसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की है? इट्स अ कंट्रोल्ड मीडिया सर, इट्स नॉट फ्री। आज़ाद मीडिया नहीं है, कहीं भी नहीं है। माय पॉइंट इज, एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जहां हम पे एतराज़ होते हैं, हम तो नहीं चीखते चलाते, हम जवाब देते हैं। आपको किसने ये इख्तियार दिया है कि अगर एक साबिक वजीर आज़म अपने किसी भी मफाद के लिए वो फंसा हुआ है, उसको करप्शन के पैसे बचाने हैं, या उसको इंटरनेशनल मीडिया को एक मैसेज देना है, या उसने हिंदुस्तान को अपीस करना है क्योंकि उसके उधर बिजनेस बड़े उनके टाइकून्स के साथ या राजो न्याज हैं, जिंदल से वो प्यार की बातें करता है, सज्जन जिंदल से। द पॉइंट इज, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब आपको ये महसूस हो कि इस बयान से मेरे मुल्क का मुंह काला करने की कोशिश की जाएगी, कश्मीर को उसको नुकसान पहुंचेगा, इससे पाकिस्तान को दहशतगर्दी की लिस्ट में डालने का इम्कान पैदा होगा, आपको नहीं छापना चाहिए। मुझे नहीं पता मेरी बातें अभी चलेंगी कि नहीं, आपको नहीं छापना चाहिए, आपको नहीं चलाना चाहिए। क्यों आपने अल्ताफ, जिसको मैं जब से अल्ताफ ने वो बयान दिया, मैं अल्ताफ हुसैन को अल्ताफ गद्दार कहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। क्या वजह है कि आप अल्ताफ, सुने ना, क्या वजह है कि आप अल्ताफ गद्दार को डॉन लॉजिक के ऊपर ही आपसे एक सवाल पूछिए सर। आपके लॉजिक के मुताबिक तो पूरा पाकिस्तान का मीडिया गद्दार है, पूरा पाकिस्तान का मीडिया बेहिस है। सुन लीजिए, क्योंकि एबटाबाद का जो सानेहा हुआ था सर, 2 मई को तो ब्लैकआउट होना चाहिए था ना। सुन लेना, थोड़ा सा सुन को कालक नहीं मिली के मुंह पे सर। एक मिनट, हमारे बड़े चर्चे हुए थे। इमरान खान जब कहता है कि फौज ने नवाज शरीफ की मदद की, तो ये बड़े चर्चे कर रहे हैं इमरान खान। एक आदमी वीआईपी समझ के बात ना करें, सेंसर हम करें ना। एक आदमी वीआईपी प्रोटोकॉल में जाता है, वो नवाज शरीफ वीआईपी प्रोटोकॉल हो रही है। आप भी खान साहब की तरह कान में किसी ने कह दिया, आप मान गए? आप वो चेक करें, वो गया कैसे है। मैं बता रही हूं, गाड़ी में गया है, किसी वीआईपी प्रोटोकॉल में नहीं गया। डॉन लीक्स 1 में भी इन्वॉल्व है, डॉन लीक्स 2 में भी इन्वॉल्व है। और सर अगर आपको लीक्स का शौक है तो वो 3, 4, 5 में भी इन्वॉल्व होगा। कोई आजाद राय का इजहार नहीं है कि आपने हिंदुस्तान को जो है मौका दे दिया कि पाकिस्तान को बजा के रख दे दुनिया में। Cyril साहब, you have to answer. I will tell you on his behalf, sir. Cyril साहब ने क्या आंसर करना है? सर एक सेकंड, you don't need to tell on his behalf. मैं सर आपको एक बात बताना चाह रही हूँ। मुझे इतना पता है सर, अगर आप समझना ही नहीं चाह रहे, और मैं चाहूंगी बाकी पार्टिसिपेंट्स का भी इसमें राय लिया जाए। आदमी को डिफेंड करिए, डॉन लीक्स 1 में भी इन्वॉल्व है। ऐसा आदमी कुछ नहीं है सर, अच्छा आदमी है, अच्छा जर्नलिस्ट है। होगा, हमने नहीं कहा कि बुरा है। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, और ये इंडिपेंडेंट मीडिया ग्रुप है। नहीं, इंडिपेंडेंस इज नेवर एब्सोल्यूट। उसके एक्ट में पाकिस्तान, इंडिपेंडेंस विल बी असर्टेड बाय यू। उसके एक्ट में आप तय करेंगे कौन इंडिपेंडेंट है, कौन मुहब्बत वतन है, कौन गद्दार है। सिरिल अलमेदा को किसी ने जान छुड़ाई, सर्टिफिकेट सब एक और पार्टी बांटेगी। मैं गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं बांटता, ना इमरान खान। मेरा सवाल ये है, आपको किसने हक दिया है? आपकी रिपोर्ट के बाद, डॉन लीक्स 1, डॉन लीक्स 2 के बाद दुनिया में अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है कि पाक फौज को रोग आर्मी डिक्लेयर किया जाए, पाकिस्तान को दहशतगर्द डिक्लेयर किया जाए। आप इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म इसलिए करते हैं कि मुल्क की खिदमत हो, ना कि मुल्क की जड़ें खोखली की जाएं। एक सेकंड नहीं सर, ये नहीं कर सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना, मुझे उनका मौका भी नवाज शरीफ पे तो आपने आने ही नहीं दिया। आने देती हूं, 1 मिनट, ये इशू गुजर जाएगा ना। नैयर बुखारी साहब, कैसे आदमी की जो डॉन लीक्स 1 और 2 में इन्वॉल्व है। सॉरी, एक सेकंड सर, सॉरी, पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। ओके सर, पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। तालिबान के दफ्तर खोले जाएं पेशावर में, इसको रिपोर्ट करो तो बड़ी अच्छी मुहिबुल वतनी है। जबरदस्त बात है खान साहब की। पाक फौज ने नवाज शरीफ की मदद की 2013 के इलेक्शन में, इसको रिपोर्ट करो तो बड़ी मुहिबुल वतनी है। जबरदस्त काम है।
سر آپ زیادتی کر رہی ہیں، آپ زیادتی کر رہی ہیں. مجھے سوال تو آپ کرنے کے دیں. پورے پارلیمان نے کہا تھا کہ بات کریں. اب دیکھیں صدیق الفاروق صاحب، آپ زیادتی کر رہی ہیں. آپ مجھے اجازت تو دینے دیں سر. آپ زیادتی کر رہے ہیں کیونکہ آپ فیصلہ کر رہے ہیں، ہم اپنی نوکری کرتے ہیں. کیا پارلیمان نے نہیں کہا تھا کہ ڈائیلاگ کریں؟ یہ غلط بات ہے سر. کیا پارلیمان نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ سر مجھے بھی ہر کوئی ریکویسٹ ڈالتا ہے. مجھے اگر آج نواز شریف کا انٹرویو مل جائے تو میں ملتان کیا میں چیچا وطنی بھی پیدل چل کے جاؤں انٹرویو لینے سر. بس سکوپ ہے، کیوں نہ لینے جائیں سر؟ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ آپ کا اچھا یہ shoot the messenger. Why would you shoot the messenger? No, there is a responsibility. Don't you think What responsibility, sir? The responsibility is کہ آپ کوٹ کریں، صحیح کوٹ کریں، اونرشپ لیں، غلط بات اور غلط انالیسز نہ دیں. مجھے ایک بات بتائیں. آپ میرا فرض کریں، میں اتنا بڑا پولیٹیشین تو نہیں ہوں، میرے سے بڑے سینئر ادھر بیٹھے ہیں. The responsibility is to not be swayed by power, to not be scared of power, سرل المیدہ کو چھوڑیں، to میاں not صاحب کو be چھوڑیں. seduced by power. بات کریں میرے سے. That is the responsibility. علی محمد ایک ورکر ہے جماعت کا Free and fair reporting, bipartisan reporting, اس کا تجزیہ اس میں نہیں تھا. سنیں نا میری بات سنیں، مجھے جواب دیجئے پلیز. آپ نے علی محمد جو ایک بہت ہی بیکار قسم کا پولیٹیشن ہے اس کا انٹرویو لیا، اس نے بڑی بیکار بات کر دی جس سے پاکستان کا کباڑا ہو جائے گا. آپ ایز اے ریسپانسبل جرنلسٹ اس کو رپورٹ کریں گی یا اس کو سینسر کریں گی؟ نہیں بخاری صاحب، کیا کوئی سیلف سینسرشپ ہوتی ہے اس دنیا میں؟ دیکھیں اب جس کنٹروورسی میں آپ دونوں پھنس گئے نا، کنٹروورسی نہیں ہے سر، ایک اوپینین ہے. پوائنٹ از لیکن پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ بھیجا گیا. لیٹ می فنش اٹ ناؤ. ایک آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، ایک علی محمد کا پوائنٹ آف ویو ہے. بات یہ ایک ایسی سٹیٹمنٹ جو ایٹریبیوٹڈ کیا بلکہ اسٹیٹمنٹ گیون بائی فارمر پرائم منسٹر، پبلشڈ بائی ڈان تھرو یور رپورٹر جس نے انٹرویو لیا. اب یہ بات ہے کہ جی ملک کو نقصان کس نے دیا؟ اسٹیٹمنٹ دینے والے نے، اور علی محمد کہتا ہے جس نے پبلش کیا اس نے بھی. دونوں نے. یہ اب یہ ڈٹرمن کون کرے گا؟ ناٹ یو اور آئدر ہی. ابھی بات ہوئی ہے کہ وے فارورڈ کیا ہے. اس پہ بڑی سیدھی سی بات ہے، ریاست کے ادارے، حکومت نہیں، they are answerable to the people of Pakistan also and they should move forward. جی بالکل. کہ میاں صاحب نے کمیشن کے کہا نا، first there should be a case registered. انہوں نے کہا قومی کمیشن بنایا جائے. No, کمیشن نہیں. When offense is committed نا، FIR کاٹی جائے. بالکل. اچھا. FIR کاٹی جائے. کس کے خلاف؟ کس کے خلاف؟ جس نے اسٹیٹمنٹ دی. شکر ہے میں نے کہا. ایک بات، لیکن اگر وہ الیج کرتا ہے تو پھر جو he might be knowing, he is a lawyer also, کوئی جو ڈیفیمیشن کے لاز ہیں اس میں پھر جو پبلش کرتا ہے اور جو پرنٹر بھی ہوتا ہے پھر they get involved. بالکل ایبسلیوٹلی. میری بات سنیں. اب کمیشن جو میاں صاحب نے مطالبہ کیا، he is accusing somebody now. میاں صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہتے کہ میری بات پہ کمیشن، he is accusing somebody کہ جی they are involved، اس پہ کمیشن بنایا جائے. لیکن whatever he has said، جی جو میں تو اس کو ٹریزن کے زمانے میں سمجھتا ہوں. This is disloyalty to the nation, you know. اور جس طرح جگن سائی ہماری ہوئی ہے، اور پھر بالخصوص جو انڈیا کا ایک موقف رہا، اس کی قیادت کا موقف رہا، آپ نے اس کو انڈورس کیا. سو اسی لیے آج جنرل صاحب انہوں نے کہا آج وے فارورڈ یہ کہ مقدمہ درج کرو، قومی کمیشن بنایا جائے اور پھر جو بھی مجرم ہو اس کو سر عام پھانسی دی جائے. آپ کے لیے انہوں نے سوال رکھا سر کہ انہوں نے کہا کہ کیا کراچی میں 12 مئی کو خونی کھیل کھیلنے والے محب الوطن ہیں؟ کیا محب الوطن وہ ہیں جنہوں نے آئین توڑا؟ کیا محب الوطن وہ ہیں جنہوں نے ججز کو نظر بند کیا؟ کیا محب الوطن وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں ہمارا بیانیہ تسلیم کرنے کو کیوں نہیں تیار ہو رہے؟ ہمیں غدار کہلایا جا رہا ہے، میں حق بات کروں گا اور کرتا رہوں گا. یہ بھی اس پہ بھی جواب دے محب الوطنی کی. پھر ڈیبیٹ چھڑ بچی. جب یہ 4 سال پرائم منسٹر. And also tell me, آپ بھی بلیو کرتے ہیں shoot the messenger? Do you think this should have been censored? No. اگر ایڈیٹوریل نہیں، دیکھو میری بات، یہ تو on the record. اگر just one statement، ایڈیٹوریل بورڈ کی کچھ responsibilities ہوتی ہیں. If it falls within that, they should have exercised. اور اگر ایڈیٹوریل بورڈ کہتا ہے کہ ہماری یہ پالیسی نہیں ہے تو be it. کیونکہ سٹیٹمنٹ دینے والا آدمی ڈیلیبریٹلی دے رہا ہے، دن دہاڑے دے رہا ہے، فارمر پرائم منسٹر ہے جو دے رہا ہے. گارڈین اینجل نہیں ہے کسی کا کہ کوئی پاؤں پہ کوئی لاڑا مار رہا تو آپ ہاتھ آگے رکھ دیں کہ نہیں. اور اگر ڈان کی ایڈیٹوریل ریسپانسبلٹیز میں یہ نہیں آتا، وہ ڈینائی کرتے ہیں تو بی اٹ. آپ نے پہلے جنرل صاحب ایک منٹ، کیا ڈان کا جو بھی ایڈیٹوریل، یہ تو شکر کریں کہ ابھی تک ڈان چل رہا ہے. ہندوستان میں اس طرح کا کوئی اخبار یا چینل ہوتا اب تک بند ہو چکا ہوتا. پوائنٹ از، کیا ڈان نیوز اور ڈان اخبار پہ آرٹیکل 19 اپلائی ہوتا ہے یا نہیں؟ اچھا یہاں میں ایک بات میں بھی ایڈ کر دوں سر. اپلائی ہوتا ہے آپ کو میں جنرل صاحب ایک جملہ پھر آپ پوری بات. ڈان اخبار نے ایک دوسرے اخبار اوصاف کے
रेजिडेंट एडिटर, उनका नाम हामिद मीर है, आजकल वो जियो में होते हैं, उनकी स्टोरी छापी कि उसामा के पास एटम बम है, और उनके अखबार ने नहीं छापी, औसाफ ने, डॉन में छपवाई गई। क्या कहने का मकसद मैं है आपका, एक सुन लें। और उसके बाद फिर अफगानिस्तान पर अमरीकी हमला हुआ। जहां तक डॉन के, जहां तक डॉन, अब सुन लेना बात, कमाल कमाल क्या है, मैं बात कर रहा हूं, अब सुनिए। मैं अखबार नवीस में रहा, पे आज अपना ही कायद हमलावर हो रहा है, यही बता रहे हैं आप। जो मैं बात कर रहा हूं ये फैक्ट है सर। कहां के कहां जोड़ रहे हैं, कहां जोड़ रहा हूं मैं, वो उनकी इस बात में ऐड कर रहा हूं। लेकिन जहां तक डॉन की क्रेडिबिलिटी, सुन, इंडिपेंडेंस है, क्रेडिबिलिटी है, जहां तक डॉन की क्रेडिबिलिटी है उसको तो मैं मानता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जहां तक हामिद मीर की स्टोरी छापने का ताल्लुक है कि उनके अपने अखबार औसाफ ने तो नहीं छापा, डॉन में छापी या छपवाई गई, ये बात अपनी जगह, और उसके बाद अफगानिस्तान पे हमला हो जाता है। ये बात जरा नोट करें, आगे चलें। सुन ले जरा थोड़ा सा, कर सकते हैं ना सर, एवरीबॉडी विल बी एनलाइटेंड, क्योंकि बात अब आर्टिकल 19 की और डॉन की। सुन लेना, मैं ऐसी चाह रही हूं कि आप ही कंटिन्यू करें वक्त के बाद। सुन ले पहले, उसके बाद में कर लूंगा बात। एवरी सिटीजन शैल हैव अ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक हो गया। And there shall be freedom of speech subject to any reasonable restriction imposed by law in the interest of glory of Islam, integrity, security and defense of Pakistan. अगर ये सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान को ब्रीच और वायलेट नहीं करता, मेरी रिक्वेस्ट होगी कल हम कौमी असेंबली का इजलास है, आर्टिकल 19 को मैं समझता हूं अमेंड कर देते हैं। नहीं, you can raise this point. आर्टिकल 6 को भी अमेंड कर दीजिएगा while you're at it, sir, because उसका तो कुछ काम तो हो नहीं रहा, इस इंशाल्लाह भी लगेगा, इस्तेमाल और लागू तो हो नहीं रहा। एक वक्फा ले लेते हैं और वक्फे के बाद बात करते हैं कि क्या वाकई मियां साहब तख्त या फिर तख्ते का फैसला कर चुके हैं। वक्फे के बाद वापस आने का शुक्रिया। नाजरीन, आज बहुत से ऐसे मामलात नवाज शरीफ ने उठाए अपने स्वात में जलसे में भी कि पाकिस्तान आइसोलेट क्यों हुआ है, और इस रिपोर्ट में, इस इंटरव्यू के अंदर भी कहा गया कि क्यों हमारी डिप्लोमेसी फेल है, क्यों हमारा बयानिया कोई खरीद नहीं रहा, क्या हो गया। बहरहाल सवाल तो ये उनके जवाब देने के हैं, वजीर खारजा भी रहे हैं, वजीर आजम भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऊफा गूफा एक टर्म कॉइन हुई पूरी दुनिया में, बड़ी हमारी तज़हीक हुई, मजाक उड़ाया गया, उधर जाके कश्मीर का इशू उठाना ही भूल गए नवाज शरीफ साहब, और बाद में कंप्लीट साइलेंस थी, खामोशी थी एडमिनिस्ट्रेशन में, मुकम्मल PMLN गवर्नमेंट में। जब हमसे गुस्ताखी हो गई सरताज अजीज साहब से पूछने की, कितना बरहम हो, एक दफा मुलाहिजा कीजिए। लेकिन पहली बात यह है कि आपने कहा था कि सिर्फ PM का विजिट डिस्कस होगा और आप वहाँ पे चली गई, ये क्यों? अच्छा, मेरी तो आपसे बात ही नहीं हुई। जिससे भी बात हुई है मैंने क्या मेरे सेल फोन पर है, क्या टॉपिक है उसने PM विजिट टू अमेरिका। आप अच्छा, आई डिडंट नो दैट सर, मुझे लगा सारे इश्यूज डिस्कस करेंगे। बुलाओ उसको, बुला लेते हैं। ये भी आपने जो बिला वजह मेरे साथ बात की ना फूफा पे, दिस वाज टोटली अननेसेसरी। आप कहते हैं कि मैं ही डिस्कस करना चाहता हूं तो मैंने आपको इंटरव्यू नहीं देना था। क्यों सरताज? बिल्कुल नहीं, मैं जिस सब्जेक्ट पे बात करता हूं, बट ठीक है, बट जिस सब्जेक्ट में मैं बात करना चाहता हूं, फॉरेन मिनिस्टर डोंट टॉक अबाउट एनी सब्जेक्ट। ये सरताज अजीज साहब की ही महारत नहीं है, ये इनके कायदीन की भी महारत है कि जब सवाल पसंद के ना हो या सवाल पहले से ना बताए जाएं तो एक बड़े सहाफ़ी की टेप भी खींच ली थी पुरानी, कभी कभार तो अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यू नहीं देते सिरे से बहरहाल। मगर चलें, जनरल साहब आपसे बात हुई थी, ऊफा गूफप है, ये एक लिस्ट है, इन सारे इशूज का जवाब तो ना सरताज अजीज साहब देने को तैयार थे, पता है आपको, मियां साहब तो इंटरव्यू नहीं देते। अगर मियां साहब 4 साल प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद और फॉरेन मिनिस्टर का कलमदान अपने पास रखने के बाद कह रहे हैं कि मुल्क आइसोलेट हो रहा है, किसको कह रहे हैं? इज ही टॉकिंग बिफोर द मिरर? अपने आप से बात कर रहे हैं या कौन से बात कर रहे हैं? वो समझते हैं ये 22 करोड़ भेड़ बकरी हैं, ये भूसा खाते हैं, इनको बात समझ नहीं आती। ही अंडरस्टैंड्स व्हाट ही इज सेइंग एंड ही शुड अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग। तो उनका जो गुफब की हिस्ट्री है, इट्स अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री। कुलभूषण यादव इनकी बगल में था, अगर ये कर्नल होता पाकिस्तान आर्मी का तो नरेंद्र मोदी उसको पिंजरे में डाल के हर जगह साथ लेके जाता। इन्होंने यूनाइटेड नेशन में जाके एक लफ्ज कुलभूषण यादव का नाम तक नहीं लिया, और एतजाज अहसन ने इनको फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि मुंह से नाम लें, 50,000 रुपया मुझसे ले लें। तो जो शख्स उनका नाम ही नहीं लेना चाहता अपने आकाओं का, आज उनको खुश करने के लिए पूरे मुल्क को चार्जशीट कर दिया और फिर कह रहे हैं मुल्क तनहा हो रहा है। बाय द वे, मुल्क तनहा नहीं हो रहा, एवरीथिंग इज इन प्लेस।
56 मुस्लिम कंट्रीज हमारे साथ खड़े हैं, चाइना हमारे साथ खड़ा है, रशिया हमारे साथ खड़ा है, ईरान हमारे साथ खड़ा है, टर्की वेरी पावरफुल कंट्री हमारे साथ खड़ा है। कौन कह रहा है हम तन्हा हो रहे हैं? तन्हा ये खुद हो रहे हैं जिनकी अपनी आज इनके नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने दे स्लैम्ड दिस स्टेटमेंट ऑन हिज फेस। मगर इनकारी हो गए बाद में अब्बासी साहब वजीर आज़म। देखो जी, वो तो उनका अपना कैरेक्टर है ना कि एक स्टेटमेंट साइन करने के बाद, देने के बाद ही गोज बैक बैग्स हिम कि जी हुन मैं जाके सारे कंडे चुक लेना रास्ते दे। तो दिस इज हिज कैरेक्टर। आपको लग रहा है फिर इंटर इंस्टीट्यूशनल इदारा जाती ट्रस्ट और एतमाद जो है उसको मजीद दर्जा पड़ेगा? सिरिल मेडा ने लिखा है सूहे, मगर उसने तोड़ मरोड़ के लिखा है। जस्ट कॉल हिम फॉर वंस एंड आस्क हिम कि तुमने क्या, वो तो इनकारी नहीं हो रहे अपने कंटेंट से। प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहा है कि मैंने ये कहा है। मरियम बीबी ने कहा कि सबसे बड़ा हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट जो है वो आपका वोट है। स्वात में कह रही थी, आ रही हूँ सर, कौन है वो? जा रही हैं आप? सर आपकी तरफ से ही गई थी ब्रेक पे। कौन है वो मुहिब्बुल वतन जिसने अपनी बेटी और बेटियों को डॉलर्स के एवज बेच दिया? कौन है वो मुहिब्बुल वतन जो जजेस को नजरबंद किया, इमरजेंसी नाफिज की? ये सब कुछ कह रही थी, साथ अमीर मुकाम साहब खड़े थे। इन द लाइन ऑफ फायर मैंने वैसे कहा, एक आयरनी थी, मैंने कहा ये इन द लाइन ऑफ फायर आपने पढ़ी है? सर अमीर मुकाम को आप मिले? हम समझ रही है कि किसको वो टारगेट करना चाह रहे हैं। देखें, आज भी नॉर्थ वजीरिस्तान से 5 शहदा की लाशें आई हैं। पाक फौज के 5 जवान वहाँ पे शहीद हुए हैं। मैंने 3 दिन पहले ये जुमे के दिन कौमी असम्बली में मेरी जो एक आखिरी एक स्पीच थी उसमें मैंने कहा भी कि जर्नैलों के सियासत में किरदार के हम सब मुखालिफ हैं, रहे हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन पाक फौज एज ए इदारा हमारी शान है, हमारी पहचान है। वो देखें, आप अपने मुल्क में इस पर डिबेट भी करते हैं, लेकिन आप ऐसा कदम कभी भी नहीं उठाते कि आप अपने उस इदारे को टारगेट करवा दें। क्योंकि देखें, जितना थोड़ी बहुत मेरी समझ है, मैं ये समझता हूं कि एज अ पॉलिटिशियन और एज अ स्टेट मशीनरी, जो भी आपके डेमोक्रेटिक कल्चर है, जो भी आपके पार्लियामान है, आपका इंस्टीट्यूशन जो है उसको अपने दिफा में नहीं बोलना चाहिए। सियासतदान जो होते हैं, हमेशा सियासतदान अपने इदारों के आगे उसके डिफेंस के लिए बोलता है ताकि इदारा अपना काम करे, सियासतदान अपने इदारे को डिफेंड करें। सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस इस मुल्क के एक माजी में हिस्सा रहा है और अब भी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देखें, वो जो पिछले जितने भी बयान आए नॉन स्टेट एक्टर्स के, उसमें हमीद गुल साहब का भी है, कोई जो है, आपको क्यों लगता है, कि ये सारी इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए शरीफ खानदान की बिजनेस इंटरेस्ट जो है भारत के अंदर? ये जो बयान है औरों से डिफरेंट क्यों है? ये औरों से डिफरेंट इसलिए है कि आप इसका अगर उर्दू तर्जुमा करें या अंग्रेजी का मैं पढ़ देता हूँ, लेकिन शायद ज़्यादा लोग समझ नहीं पाएंगे। उसका ये है, मियाँ साहब ये कह रहे हैं कि इन लोगों को आप नॉन स्टेट एक्टर्स कहें, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। हम भी कहते हैं बिल्कुल हैं, कोई इनकारी है? ये जो हमारा इधर लोगों को मार रहे हैं नॉन स्टेट एक्टर, लेकिन फिर कहते हैं कि उनको क्या इजाजत होनी चाहिए कि जाके 150 लोगों को मारें, और हम क्यों उनके खिलाफ मुकदमे नहीं पूरे कर रहे? हमारा पाकिस्तान का नैरेटिव क्या है दुनिया में? अच्छा, चौधरी निसार साहब ने, ये बुखारी साहब आप लोग देखें, चौधरी निसार साहब ने क्या, आपके पास ही आ रही हूं मेरे प्यारे भाई, एक दफा देख तो लें। चौधरी निसार साहब ने हटने से, अलहदगी इख्तियार करने से पहले क्या कहा था कि कौन से, चले दूर होने से, दूरी इख्तियार करने से पहले क्या कहा था कि कौन क्या खतरात लाहक हैं खाक में बदहन हमारे मुल्क को? एक दफा मुलाहिजा कीजिए। इस वक्त मैं जानता हूं, आप जानते हैं और 2-3 और लोग जानते हैं, जिसमें 2 फौज से हैं, 2 सिविलियन से। इस वक्त मुल्क शदीद खतरात से दुचार है। ये 4-5 लोगों को पता है, जिसमें मैं शामिल हूं। वो चर्चे हैं बर्बादियों के आसमानों में। इसका मुकाबला इत्तेहाद से किया जा सकता है। 4-5 लोग जानते हैं, जिसमें नवाज शरीफ भी हैं, कि मुल्क को कितने संगीन खतरात लाहक हैं। सर, ये जो संगीन खतरात लाहक हैं, कंपेयर कर रहे हैं नवाज शरीफ को रहमान मलिक से। ये जो संगीन खतरात लाहक हैं, अब आप सवाल करें और जवाब लें। महर हमारे जानता हूँ आप अखबार नवीस भी हैं, ठीक है, टू द पॉइंट। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जानते हैं, सब जानते हैं ये खतरात क्यों लाहक हुए। इसलिए खतरात लाहक हैं कि जब 71 में पाकिस्तान टूटता है तो कोई उस कमीशन पर अमल दरामद नहीं होता। जब यहाँ ऑपरेशन जबराल्टर की कालक मल दी जाती है, कोई उससे नहीं पूछता। एबटाबाद कमीशन कोई नहीं पूछता, कारगिल पे कोई नहीं पूछता। ये सारी बातें जो मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कहता हूँ, नवाज शरीफ का, सुन लें, आप तो नहीं जानते नवाज शरीफ का
भाई मैं तो आपसे ये कहूंगा कि कुछ राज है मियां साहब के दिल में जिससे वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। जनरल कियानी ने ये कहा, नौबत ना आए मुझे 6 साल का डॉक्ट्रिन जो उन्होंने दिया है सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान का 6 साल में, उन्होंने कहा मैं इंडिया से खतरा ही नहीं है, कोई नहीं उनको पूछता। परवेज मुशर्रफ कश्मीर के 16 हल पेश करता है, कोई नहीं पूछता। You will answer best. And दूसरा क्या एक बार लेकिन इंस्टेड ऑफ कि आप एडमिट करें या टोटल डिनाई करें, आप किसी तीसरे बंदे को एक्यूज करना शुरू कर दिया। अभी बहुत सारे नाम लिए सिद्दीक फारूक साहब ने। आप गवर्नमेंट में रहे हैं, अगर आप ये समझते हैं कि उन्होंने कोई गैर आईनी गैर कानूनी काम किया था तो आप इनिशिएट कर दे प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ। वो तो आपने की ही नहीं। हाँ। अभी बात यह है कि अभी मियाँ साहब बहुत दिनों से कह रहे थे कि मुझे मजबूर ना करो कि मैं बहुत सारी बातें अफशां कर दूं। तो ये उसकी पुरानी जो एक सीरीज थी उसकी कंटिन्यूएशन में अभी उन्होंने जारी कर दिया है, लेकिन देयर शुड बी एंड टू इट नाउ। मतलब है कि हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि मुल्क की इंटेग्रिटी की जब बात हो, मुल्क की सालमियत की बात हो, उसको कोई नुकसान। एक बात ध्यान में रखें, इंफरादी तौर पे फर्द वाहिद तो ट्रेटर हो सकता है, इंस्टीट्यूशंस कैन नॉट बी ट्रेटर्स। जी बिल्कुल। अदारे जो है ना वो बागी और बगावत नहीं करते। बहुत बेहतर बात की है जी। अपराध फर्द वाहिद तो कर सकता है। Absolutely. Let it be examined in that way. और सिर्फ इस दुआ के साथ खत्म करेंगे कि सिर्फ वक्त खत्म हो गया, क्या करें, सिर्फ इस दुआ के साथ कि अगर बड़े भाई छोटे भाई दोनों शरीफ बरादरान एक दफा इकट्ठे बैठ जाएं और एक दफा एक लाहे अमल के ऊपर, एक नजरिए, एक नैरेटिव के ऊपर अग्री कर लें तो मुल्क के लिए बेहतर होगा, ना कि मुल्क को कभी खलाई मखलूक के चक्रों में उलझाएं, कभी इन मुंबई के अटैक्स के चक्रों में उलझाएं। बेहतर यही होगा कि इकट्ठे बैठ के एक दफा मुस्लिम लीगियों के लिए, अपनी जमात के लिए बेस्ट होगा। इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।